السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. أم فولي الله سي أم بدي إسلام بلا جليما كرا كرا ما أم بلما شغنا أحمد رحمه الله كقلنديو أن شغنا أحمد رحمه الله كنبو ni a balimakɛ Muhamadu Tarawele mankan ye ka bɔ Bamakɔ Maɲanbugu Zawiya la, ni ala ka diɲɛ. N b'a ɲini ala fɛ, ala ma an n'aw sutura la, ala ma an n'aw dɛmɛna, ala ma an n'aw kɛra kalanden ye ni ala kɛra barika ye. Sheikh Tijani barika kɔsɔn, Sheikh Amala barika kɔsɔn. Salli ala Muhammad. Alhamdulilahi, an b'a fɛ ka dakurun ɲɛ kelen fɔ an balimaw ye n'o ye Sheikh kalandenw ni Sheikh kanubaw ye an ka nin gurupu barikama ninnu sanfɛ. Alhamdulilahi, an bɛ ala tanu fɔlɔ. Allahu ta'ala min ye an kɛ adamaden ye, n'ala y'i kɛ adamaden ye, i kan ka ala fo o la, o sara t'i bolo. Ala ye bonya dɔ ta k'a di adamaden ma, n'a ko walakadi karramana bani adama, ko ale ala ye adamaden bonya. Masa min y'an kɛ adamaden ye, an bɛ ala fo o la fɔlɔ. Ka tila k'an kɛrɛkɛrɛ adamadenw cɛ la, k'an tile bɛn alakiraba sallallahu alaihi wasallama, k'an kɛ o manton ye. O sara t'an bolo, an bɛ ala fo o la. Ala tilala k'an kɛrɛkɛrɛ alakira mantonw cɛ la, k'an tile bɛn Sheikh Ahmad Tijani, k'an bɛn o ka tarika ma, k'an bɛn Sheikh Ahmad rahimahullah ka waati ma. Ala min y'o k'an ye, an bɛ ala fo o la, o sara t'an bolo. K'a ɲini ala fɛ, ala ma an sabatira tarika in na. Sheikh Amalaw ka kalandenw, an b'a ɲini ala fɛ, ala k'an kɛ kalanden ye. Nin kumakan kelen in, nin ye kumakan ba de ye. Ni maa min ko ala k'an kɛ Sheikh Amala ka kalanden ye, a kumakan in a kɔrɔ ka ca. N'i ko ala k'an kɛ Sheikh Hamawulaw muradu ye, kumakan in a kɔrɔ ka ca. N'i ko ala k'an kɛ Buye muradu ye, kumakan in a kɔrɔ ka ca. Nka kalandenw a kɔrɔ la belebeleba dɔ ye jumɛn ye? A bɛ komi i ko ala ka sabali di an ma. Sabu Allahu ta'ala ka jɔn ɲumanw, n'o ye kiraw ye, ani nabi ɲumanw, ani kutubu, ani waliyu, Allahu ta'ala ye lajarabi da olu de kama, an'u ka kalandenw, an'u kanubaw. Mɔgɔ tɔw bɛ bolomafara de sɔrɔ lajarabi la, n'o tɛ lajarabi ye maa ɲumanw ni maa ɲuman kalandenw de ta ye. Lajarabi, ala ka lajarabi. Ni ala ka lajarabi dun nana silamɛ ma, foyi tɛ i bolo ka lajarabi in kunbɛn min ka fisa i ma ka tɛmɛ sabali kan. Sabali, arifu ko ten ko asaburu awwaluhu murrun wa akhiruhu ahla min al asal. Ko sabali daminɛ k'a ka kuna ka tɛmɛ jala kan, mɛ ko a laban ka timi dɛ. Fɛn o fɛn ni maa o maa ni sabalila ko o ko la, Allahu ta'ala b'o ko labanko ɲuman d'i ma. O tuma Sheikh Amala ka kalandenw, ala ka sabali di an ma. An balimakɛw ani an balimamusow, an bɛ lajarabina min kɔnɔ an sigiyɔrɔw la, an bɛ lajarabina min kɔnɔ an ka duw kɔnɔ, an bɛ lajarabina min kɔnɔ an ka furusow la, an bɛ lajarabina min kɔnɔ an ka baaradaw la, an k'a dɔn k'o ye an taalan de ye. An bɛ ala de deli, ala kana lajarabi dan kan an bɛ dɛsɛ min kɔrɔ. Ala kana lajarabi dan kan an bɛ dɛsɛ min kɔrɔ. Allahu ta'ala b'a fɔ a ka alikuranɛ kɔnɔ, bisimilahi rahmani rahim, wal asri innal insana lafi khusrin. Ala y'a kale a ka lansara kilew la, walima ala y'i kale danfɛnw si la. Danfɛn bɛɛ n'a ka asiru don. Asiru fɛn fɛn n'o bɛ diɲɛ kɔnɔ, kile o kile tɛmɛna, ala ko n ye n kale diɲɛ kilew la, k'an kale diɲɛ waatiw la, k'an kale diɲɛ lansaraw la. Innal insana lafi khusrin, ko adamaden bɛɛ bɔnɛnen don, bɛɛ pɛridilen don. Adamaden bɛɛ pɛridilen don. Illa alladhina amanu, fo n'a kɛra lemaniya jɔnw ye minnu dalen don ala la k'u ka kow sɛmɛ ala la. Watawasaw bil haq wa amilu salihati, ka baara ɲuman kɛ. Maa minnu lemaniyana ka baara ɲuman kɛ. Baara ɲuman kɛlen kɔfɛ, watawasaw bil haqi, ka tila ka ɲɔgɔn ladi ni tiɲɛ ye. Watawasaw bis sabri, ka tila ka ɲɔgɔn ladi ni sabali ye. Wa n'i y'a ye ala ye nin sura in kuma laban sabali la, sabali ye koba ye.
kuma ala ka sabali di anaw ma, ala ka sabali di anaw ma. Allah ta'ala ya fo qur'ana kono ko he am hasibtum an tadkhulu aljanna walamma ya'tikum masalu alladhina masalu alladhina khalaw min qablikum مستهم البعثاء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب صدق الله العظيم ko yala muminu aw minnu ko a bɛ alakira nɔfɛ aw minnu ko a bɛ shakitiyani nɔfɛ aw minnu ko a bɛ shagamala nɔfɛ aw minnu ko a bɛ buye nɔfɛ a bɛ fɛ ne ala k'aw to ten wa a ka taa don alijinɛ kɔnɔ a nana ma sumalen k'a sɔrɔ ne ala ma lajarabi na se aw ma gɛlɛya se aw ma ne t'o kɛ dɛ. N'i y'a ye tuma o tuma ko lajarabina b'i nɔfɛ o b'a yira i ni ala de ka di ala b'i ka examen k'i kunna o waati de i k'i jija i ka passe ala ka examen na a kɛra i ka furuso de kɔnɔ o a kɛra i ni baaraɲɔgɔnw cɛ o a kɛra i ni wolodenw cɛ o a kɛra i ni sigiɲɔgɔnw cɛ o silamɛ kɔni tɛ langolonya bada ka bɔ lajarabi la ni dɔ t'i da la dɔ b'i da la o ye silamɛya taalan ye kɛrɛkɛrɛ ma anw minnu ko an ye maɲuman kalandenw ye o tuma ala k'an se an ka lajarabiw kɔrɔ ala k'an se an ka lajarabiw kɔrɔ an ka ala wele ka alakira wele k'an ka seku wele u ka don an ni lajarabi cɛ min bi se an na lajarabi min ka girin an ma u ka don an n'o cɛ ni min dara an ka fana u ka an dɛmɛ ala k'o ta fanga d'an ma yarabi ala k'o k'an n'aw ye ala k'o k'an n'aw ye o tuma sabali ye fɛn ba de ye maa o maa ni mago bɛ diɲɛ ko o ko e bɛ fɛ ka labanko ɲumanya sɔrɔ o ko in na ala k'o k'i ka sabali n'i b'i ka furu la i bɛ fɛ ka furu in labanko ɲumanya sɔrɔ i b'a fɛ ka ko in labanko ɲumanya sɔrɔ ala ko i ma k'i ka sabali n'i b'i ka baarada la ala ko i ma k'i ka sabali n'i bi jama na ala ko i ma k'i ka sabali n'i b'i kelen na ala ko i ma k'i ka sabali allahu ta'ala ko inna allaha ma'a sabirina a ko o tuma ne yɛrɛ ala faralen bɛ sabalidenw de kan ne yɛrɛ ala faralen bɛ sabalidenw kan o tuma ala ka sabali d'an ma mɔgɔw ni sabali la dɔrɔn ala bɛ fara i kan mɛ n'i ma sabali dɔrɔn o tuma na ala ka dɛmɛ bɛ bɔ i nɔfɛ ala ka sabali di an n'aw ma 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 maa n k'a dɔn seyidina bakari sidiki don dɔ la ani sahaba dɔ ye kuma dɔ fɔ a ma kuma in y'a tɔɔrɔ a ye seyidina abubakari sidiki dɔgɔya siɲɛ kelen a ma kuma siɲɛ fila seyidina abubakari sidiki ma kuma sabanan dɔrɔn seyidina abubakari sidiki y'a ta sara cɛ in na a y'a ta sara min kɛ alakira sallallahu alaihi wasallam a y'a bolo don a da a y'a kin a ko seyidina abubakari sidiki a ko i ye mɔnɛ don an na a ko tumana min na cɛ bi k'i nɛni ne kun ɲɛ bɛ ala ka mɛlɛkɛw la ka jigin k'i defansi ta mɛ kabi ta sara dɔrɔn mɛlɛkɛw yɛlɛl'u nɔ na ala ko k'u lafiya o tuma donc silamɛ kɔni n'i ye ko o ko di ala ma walahi ala b'i wasa ko o ko n'i y'a di ala ma ala de bɛ kɛ dɛmɛ ɲɔgɔn ye ala de bɛ kɛ wasaba ye yarabi ala ka sabali di an n'aw ma ala ka sabali di an n'aw ma kɛrɛkɛrɛ ma kalandenya in yɛrɛ tɛ ɲɛ ni sabali tɛ fiyewu parce que kumakan min b'an da kɔnɔ la ilaha illallah la ilaha illallah ale de ye ala ka kumakanw na belebeleba ye bon lajarabi min b'a nɔfɛ a tɛ foyi nɔfɛ donc o la n'i y'o ko n'i y'a ko i b'a labanko ɲumanya ye dɛ an karamɔgɔ shagana ahamada maula tɔɔrɔ min dara kan lajarabi min dara kan kalandenw anw ye caman mɛn o la dɛ an ye caman mɛn shagamala ka sabali la mɛ a tɔnɔ fitinin de filɛ diɲɛ kɔnɔ yan shagana kɔfɛ a tɔnɔ fitinin de filɛ diɲɛ kɔnɔ yan a belebeleba o de bɛ alikiyama sabu ale nana sen da a mɔkɛ sen da nɔ na kuma bɛɛ fɔra a mɔkɛ ma alakira ma sallallahu alaihi wasallam fɛn bɛɛ dara kan a y'a ku o tuma shahamawulaw fana b'o cogo la anw minnu ko an ye shahamala ka kalanden ye n'ala ye lajarabana min d'an kan k'an ka tarika to an bolo k'an ka lazimu to an bolo an ka ala barika da an k'o ku ni ala ye an k'o ku ni kira ye an k'o ku ni shahamawulaw ye sabu anw de ko an ye waliju kalandenw ye waliju kalandenya n'u sigilen bɛ lajarabi de kan a tɛ se ka ban n'i ko k'i ka bɔ o lajarabi kɔnɔ k'i ti jɛ n'o ye donc i ka kalannenya a ti dafa i ka maɲuman kalannenya a ti dafa o de la an ka kasidatigi dɔ b'a fɔ n'o ye aradina mal khabiru bina yasha'u kasidatigi in ko radina mal khabiru bina yasha'u wa ta'balana بما نزل القضاء ردينا ما الخبير بنا يشاء وتقبلنا بما نزل القضاء أقول ردينا أون جينا أون شخما الله كالنديو أون جينيدو
bimani fɛn alkhabiru bina yasha'u ni khabiru masa n'o ye Allahu ta'ala mana fɛn o fɛn latigɛ ka da anw sagana kalandenw kan ko anw jɛnnen don n'a ye an jɛmɛ ni ala ka latigɛ wa taba lana wa diyali kɛla anw ye bima nazala khadawu ala ka latigɛ mana fɛn o fɛn jigi anw sagana kalandenw kan ko a bi diya an ye de koyi ala ka an kɛ o kalandenw ye wa ma hakamal karimu siwa hisani ko wa fɔnisiri masa tɛ kojugu foyi kɛ ni Allahu ta'ala ye ko kɛ anw sagana kalandenw na anw dalen b'a la o ye ko ɲuman de ye n'a ye lajarabina min se an ma an dalen b'a la o ye ɲuman de ye a bɛ taa laban ɲuman de fana na o de wama hakamal karimu siwa hisani wama fil ibtilai ila nama'u wama hakamal karimu siwa hisani wama fil ibtilai ila nama'u a ko fɔnisiriya masa ma ala ma foyi latigɛ ala ma foyi kɛ a ka kiiri ye fɔ hɛrɛ ala ka fɛn bɛɛ ka ɲi peut-être e de bolo a ka jugu ala bɛ ka gɛlɛya mun se ma bi ka lajarabina min se ma bi parce que hɛrɛ mun b'a kɔfɛ e ɲɛ t'o la o de la e ɲɛ b'a juguya la n'o tɛ ala bɛ ka hɛrɛ min préparer i kama i ka nin degun in kosɔn i ka nin lajarabi in kosɔn ala bɛ ka hɛrɛ mun labɛn i kama n'i ɲɛ b'o la wallahi i b'a fɔ ko ala ka dɔ fara a kan o tuma ko an k'a dɔn ko Sahamala ka kalandenw ko ala tɛ juguman kɛ anw na wa a tɛ juguman kɛ n'a ye fɛn o fɛn kɛ o ka ɲi n'i y'a ku dɔrɔn hɛrɛ de b'a kɔfɛ ya rabbi ala ka sabaliko ɲuman ala k'o d'an ma a ko wa ma fil ibtila'i foyi tɛ ala ka lajarabi la illa nama u fɔ k'i jidi ka dɔ fara i ka hɛrɛ kan ka dɔ fara i ka barika kan ala ka lajarabi kɔ tɛ foyi ye ka taa kalanden ma ka taa silamɛ ma fɔ n'a kɛra k'i jidi de ya rabbi ala ma an n'aw jidira kasidatigi ko tun وذا من سنة المولى قديما لكل الأنبياء والأولياء وذا من سنة المولى قديما لكل الأنبياء والأولياء أكو وذا لجربي من فلا إكرانينكا وذا tɔɔrɔ min filɛ i kan waza fantanya min filɛ i kan mangoya min filɛ i kan dusukasi min filɛ i kan bana mun filɛ i la gɛlɛya mun filɛ e la ka sahamaw la ka kɔlɔsi to e bolo tɔɔrɔ min filɛ i kan ko i kana miiri dɔwɛrɛ dɛ ko min sunnatil mawla ko nin ye Allahu ta'ala ka sunna de ye alqadima sunna min ye sunna kɔrɔkɔrɔ ye likulli anbiya'i ala ye nin lajarabi ɲɔgɔn se nabi ɲuman bɛɛ ma wali awliya wa ye nin lajarabi se ala ka waliju bɛɛ ma ala ka maa ɲuman bɛɛ ma lajarabi ma olu to yen o tuma a tɛ to yen i man di ala ye k'olu bɔ an m'olu to yen tuma a tɛ to yen tuma ala k'an se an taw kɔrɔ ala k'an se an taw kɔrɔ o tuma kasidatigi ka nin beti an bɛ a beti jɔya arifu dɔ ye beti dɔ fana fɔ o beti kelen ni maa min ye hakili to o la wallahi a b'i nafa arifu dɔ ko cogo di جرى قلم القضاء بما يكون فسيان تحرك وسكون جرى قلم القضاء بما يكون فسيان تحرك وسكون ako ala ka jɔn bi ma Allahu ta'ala ka latigɛ kalmu ye fɛn mun sɛbɛ e kunna ko o bɛna kɛ de mumini kɛ o mumini muso o ko ala ka lajarabi kalmu ye mun sɛbɛ ko bɛ kɛ a ko kuma fasiyanu taharruku wasukun i girinna o ala ka latigɛ b'a nɔ na i basiki o ala ka latigɛ b'a nɔ na ko kalmu ye min kɔni sɛbɛ ko bɛ kɛ o kuma ni a bɛ ten tɔ an ka bɛn n'an yɛrɛ ye an ka lemaniya an ka sabali an k'an karamɔgɔ Muhamɛdi Buye lajɛ Sharifullahi waliyullahi kutubullahi an k'a lajɛ fɛn jumɛn bɛ yen ko Muhamɛdi Buye k'a bɛ pandike o la anw kalandenw k'o lajɛ dɛ o fɛn est ce que o fɛn bɛ yen foyi tɛ yen foyi tɛ yen k'o bɛ na Muhamɛdi Buye ma k'a bɛ pandike o la bon zikiru in de b'a kɛ dɛ zikiru in de b'a kɛ zikiru in de b'a kɛ ala ko ala bi zikirillahi tatma innul qulubu ma olu ka zikiru bɛ bɔ dusukun yɔrɔ min na o ka girin anw ma anw ta tɛ se ka kɛ ten mais an k'an jija an k'u ladege an k'an jija an k'u ladege an ka to ala weleli la mais lajarabi kana se an na an ka to ala weleli la lajarabi kana se an na ya rabbi ala kan'o se an n'aw la ala kan'o se an n'aw la an ka dɔn Sahamala ka kalandenw sabali o de y'an ka finsigi ye
alakira b'a fɔ sallallahu alaihi wasallam ko asabru awwalu maratibil imani ko limaniya yɛrɛ étage do mais étage n'i bɛna yɛlɛ a sanfɛ i b'i sen ta k'a da escalier fɔlɔ min na k'o de ye sabali ye donc kɔrɔ ni mɔgɔ min ni sabali y'i jɛ dɔrɔn i ka limaniya a ma bɔ ya rabbi ala ka sabali d'an ma ala k'an n'aw kɛ kalanden ye ala k'an n'aw kɛ kalanden ye ya rabbi an b'a ɲini ala fɛ kalandenw an bɛna fayida dɔ fɔ a ye a ka lazimu kɛ kɔlɔsi kan kɔlɔsi min bɛ aw wolo n'a bɛ lazimu kɛ n'a ye n'a bɛ ka kɔlɔsi in gasi tanga wallahi ni ko o ko n'a y'i tɔɔrɔ k'i se i dan na kɔlɔsi in ji sanuman kɛ minan sanuman kɔnɔ i ka kɔlɔsi bila a la i k'a fɔ sagamala ka kɔlɔsi de ye nin o tuma nin ye n ka lazimu kɛ kɔlɔsi i ka kɔlɔsi in bila ji la i ka tila ka sɔlatul fati tan ni kelen kalan o ji in na tɔɔrɔ min b'i dusukun na n'a bɛ k'i tɔɔrɔ k'i degun i ka i dama falen ni sahamawulaw barika ye ni sakitiyani barika ye ni alakira barika ye i k'o ji in min ka bɔ kɔlɔsi in kɔrɔ ka sɔrɔ ka kɔlɔsi in bila i kan na wallahi o ko kelen tɛ se k'i dɛsɛ abada an y'o kɛ fayida ye k'o di sagamala ka kalandenw ma k'o di sagamala kanubaw ma a tuma an k'an yɛrɛ nafa n'a ye ala k'an n'aw jidi ala k'an n'aw jidi ala k'an n'aw kɔrɔtan nin kun ye walanda suruman ye sabali kun kan k'a fɔ an yɛrɛ ye k'a fɔ an balimaw ye degun o degun ni aw b'a la a y'a bɛɛ di alahu taala ma an sen dalen bɛ a karamɔgɔ minnu sen na nɔ la fɛn kɛra olu la min ka jugu ni aw ta ye an sen olu fana sen bɛ u mɔkɛ min nɔ la fɛn kɛra o la min ka jugu n'olu fana ta ye ya rabbi hali bi ala ka sabaliko ɲuman ala k'a dannaw ma alahu taala ko inna allaha ma asabirina ko ale ala faralen bɛ sabalijɔnw kan ni maa min sabalila i mana ye ko o ko la i mana ye degun o degun na ni sabalila ala kama fɔ ala ka fara i kan ni sabalila fɔ ala ka fara i kan tuma ala ka sabaliko ɲuman ala k'a d'a ma ko kɔlaban ɲuman ala k'a dannaw ma ala tɔgɔ ye 99 min bangenen don n'o ye 90 nɔ ye alahu taala ye sabali de kɛ tasa ye a bɛɛ b'o de kɔnɔ o de y'a laban ye a sɔburu donc o ye misaliya ye maa o maa n'i bɛ ko o ko la i mana ye ko o ko la n'i bɛ fɛ ka ko in labanko ɲumanya sɔrɔ wallahi n'i sabalila fɔ ala k'o labanko ɲumanya d'i ma nka n'i dusura k'i bɛ mɔnɛ bɔ i yɛrɛ la k'i b'i ka kɛlɛ kɛ i yɛrɛ ye i ti wasa i bɛ tila ka malo ala k'an n'aw kisi o ma ala k'an n'aw kisi o ma ni sahamala barika ni buye hɔrɔnga salatul fati barika kosɔn sɔli ala muhammad a balimakɛ mahamadu tarawele ka dakuruɲɛ surumani don k'a fɔ an n'an balima kalandenw ye an k'an yɛrɛ nafa n'a ye ala k'an nafa n'a ye ni sahamala barika ye sɛkitiyani barika ye buye hɔrɔnma kosɔn bidon barika kosɔn sɔli ala muhammad wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu